Tunkabare aramane, tunkasenne araime, kedunanne arilokisim. Bismillahi, tunkabare aramane, tunkasenne araime, kedunanne arilokisim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عمر ما رجل دم بترين كندانو يقول يا غري لمنا دو غرسه نغتنتر نغلاتنا ورغا كونيت السلام او كونيندي ورغا كوي ترجنا لمن كونينغا كونين خمبان امباي وتا سورغنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسونين كرابران ان شاء الله تعالى اونترني ديغامي اونترنا غيلوندي خواغاي مي ميسون كما خواغاي مي راديون كما juma sugana kirana utuleri be gani 20h ngana daga wara 21h nga alla dungen no gondi kaga atrin kana kay me arajon kam makinye gani arajo dambe nga jombo marina warni killenkini o kharamo khorenga awro battenga gilere ma sarsil tagir no gondi kengan département 95 à France jamane no nga usay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baraji aywa hayda aywa ngora mo صلاة الحمد لله. أيوة سيغانا نيمي ميسون كما أنا نيمي بران كما ونتغران تفضل مذكورا. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله عمر المصورينكو أرسلين كان قمكانو نغتينتي أرو نغلاتي جكوه منتنغا ودا سكوني تسلاما وكونيندي أيغاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولا من ديني كما نكالله من جمعا خير قوى دومان تي أغنى جيدينو دا سودانغاني براكي أرو برايم قلي لنكي أولا ميسون براغا وندا ديغا من دورانجيلو ديني واتين دورغا توكتنغا هوني ميسو كبه تقونغاني نتي سوني كراب برا Soni Karabera émission aga préparé association culturelle soninke du monde du Mara ewa aga pasino imena region kanga Kenya gani radio dambe marena juma sugana kira na utume ren tampille nga kenga ni 20h kata 21h nga France le renyi ci Allah subhanahu wa ta'ala dumena lenki ogarni émission numéro tanjikelo tumundi ci Allah subhanahu wa ta'ala dumena inshallah aga gemoda ngani juma kebe gani kasobe ogat nada ngani annabi nyanke kaso habita nagata sine be gani bidune kamona gati ado tan nagatero sina bane gelli fare alayhi salatu wassalam ahijira ngana ngiri makka na li madina aga gemoda ngani tubabon kaso ko ta hananye igati kebe ngani mois de novembre akota hananya gani lenki sine be gano ngani sine ujunu hilli ado tamudo kabu ngani 2019 mare musoinko akumbenu ga terinke kata gara jonkanga kenganya radio dambe marena kuno nan katina o terinka mogo benu ga yalla go terinka na yema gano terinka internet nga kengan www.radiodambemarena.com makenga he me application ga kubenu ma hagara wayno terinka kenkille kama ma Facebook ni me kama radio dambe marena hagara wayno terinka en direct inshallah rebeli men ko gamulana terinka timmiren kacin killenga kenya gan numéro nga anna composé tanni anna terinka gella ga France taren no nyedi numéro bani agara wa ken composé ne kenya gan 07 55 51 16 56 angana ke composé anga terinka na inshallah hiberu ga États-Unis taren no gondi kuma wa terinka ne dina bombongu kuna ga suka mantenga kun qarawayna terinka meren kacin kille ay gan 001 63 18 56 92 et 66 Inch'Allah ta'ala kudo na gata qita homa ga maslani kedi na nugdun kullahunya mana nuwari ndenya o invite ndangani idan mogal kenni moronko katakane Inch'Allah me odoga edigamenta langilo ndini ona o invite no benu goma galenki invite khoro benu goma ori garni masala lenki idan tembrenga oni présenter agai أخرى مغو أيغني شيخ كبي ونتعلمني شيخ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبي خطورة سنتعي. وجنبنا شيخ إبراهيم أما جنبنا. خطورة سنت الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك. شيخ كبي أكني أكبر لما أخرى مغو أجدا أتاهم تنودعني فرنسيين يعرف كمايرة. debeke be ligat non daga le Havre to ni gonga filinanti wa bara ori kunyalini masala lenki
association khore ke be ganu ngani aya gani nanti solidarité soninke idan kembrenga olo kunya harni masala lenki ota hanade heto odiga masalanga odi masala lagayenga nya date kebe Kenya nya le 5 juillet 2019 onyangem pale na daga visite khore nya no ngani idan odi taru emiso be ganya emiso tampilondo tumundi lenki odi wataru emiso be gani emiso tanjike alo tumundi nga inshallah nanka ho khamo shiro kebe o megira nyagarenga o akujini nyagani asa koita onati assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aywa koita khotara suntagai baraji alhamdulillah more on taga alhamdulillah khotara suntaga bismillah inshallah inshallah baraji aywa nakahu o gira nyagare ado khamo kenani shiro kebe o gida kenyagani kaba fofana aken kawarni kahonu amma masala ngeke lenki magari takelladi na masala fransu kanendi kata o khono o gidanu aywa aybu manda yagar manchu ho ga trinkeni kata soninkara danke berai aga radio dambe marena kamalenki onate kaba fofana assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah aywa inshallah bismillah aga beran kam inshallah alhamdulillah omar mu kunyin dendangem palle o gado kharamonu do gidanya gara kebe o gari presenta gai aga suda famu nanti lenki soni karabra spécial on a le havre spécial le havre après yanqandi delanga le 29 juin 2019 Allah subhanahu wa ta'ala dindi événement korenya le havre un événement rondi association culturelle sonique du monde akrisu délégation khore griernane nandagate événement ke onyangim palle nan juno khadi odira émission gabari kibaru benugi maganongani manindugu igara kahoke begi maganongani igara tagundi hamira hi begia odi masala dome akotang alhamdulillah idan tembre ogilem palle nongani onati presque 6 mois amakembaga honnine odi wayle narni masala denti khali nanyile na tu harsa kahokebe agata unongani ayagani solidarité solinke idan kembrenga aro lenkina ogilem panimbalem paltenongani mani gollunda bari ido mani na me mani khotowni kamma mani nun kite gellin ne way khibar ke gondi modi gari masala ken kamma inshallah serebe gana imulani takrin ko ma masala ne kedi anga dingra sui numéro bane anna kenya composé ayagani 07 58 06 88 et 89 38 Natagay 07 58 06 89 38 Inch'Allah wadiga men jopana okram moy chero sir kebe ona ile katanga kuyin dendal diem palle oga tirni hanabe kenone katankenga association kebe ga kamaga le havre ayat ngani solidarité soninke ma solidarité soninkara Allah wayna ndiga moda ngani hibe gani solidarité soninkara ina kono ngani hibe gani holoba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم ودا آخرين ودا سسكني كرين كانوا ودا سفانوا ودا سسكني رجل دم بمارنا حقنا نقص ودا سسوتيغا ودا سفانتا ودا الشيخ حيدر ودا الشيخ براجي ودا أنكني كانوا نقص والحمد لله ودا الله سبحانه وتعالى ودا تيغا ودا ماما أجد أكي حقتي كويا ودا تيغا ودا ماما أجد حقتي بكويا حقتي كي بيجيني ودا سفن كي بكما أسوساسيون يعني أسوساسيون كي بيجيني ودا تيغن مانا كي بكما ودا تيغن مانا كي بكما قال ودا بطنا ودا نعتمنا نانتي فارس صلى الله عليه وسلم أركونو دنا nanti kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi nanti sirasugadu nagana ne e watirni ne nagan songa idan association ke to ni association suni ke solidarité suni ke ngali nganda na solidarité suni kara aganya ko su na to suni ke ni suni kara nya anonya parce que suni ke ni suni kan mukano do suni ko nyada إذن association qui solidarité soni ke fanor ko mo be première rencontre nandebri na bangambe sono chuda nati oda pd sigindi et anya 21
anya 21h07 ogada mewori ogada soni kadi mondo gadi khirinatina mo odema tumula onaki associé de bali la association qui fondatrice ne yibe filtini gadi la association qui ta au dobati yugo mama yugo gidanya kharinya atakoita wallah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah gana wiyu gobukino da sukof mantomo amin so association qui bitini hoga du kitini mogobe hoga du korosi mogobe hoga oro mon korosi mogobe donc association qui activité qui khania kam yo d'extisara de fondar des associations qui wuren finya so ni kanu munyan meko funanti attention hoga no kebe au hoga d'ingénieur hoga mogobe lenki au otan betenya su fayirene ko rawtina su fayirene katil men wala ga no tangay ak wori nanti o soni ko nga o xanne do firi petit mushkile aw dina kada fayu firni idan otu khar xanne ki gëno firi xanne ki soni karan xanne no firi jukun ken na no firi idan ona mekofu ograwa soni kan xanne ki aruslam ki ograwa sorotil mugode نعم يا أخي باختصار دفنار إنك أسوسياسيون كي ياتكي أكم طيب أخرى مغشر كده أنا فامي كتادي كمبرنا أنا تنجي كتا أما ألو جدا نغارنا كي نغني أو أسا كويتا إن شاء الله جدا نغاري أولا مغو سير كبه ديغا مونغا نانتي أسوسياسيون كي آرا ينجي أخا بانينا خاصة تنان كي نبانينا ko amulana to mani araye mani hakrna litike kaho anga katna kaho ke dabar ngan katna kaho ke kahmame أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله وعلى الله جل وعلا الله كبر وتعالى كبري awa agada diga meke boko duna ho gadi asbabum tanganta di yo ho gadi anyana ti sababu ay sababu ke anda kana ibaka kata soronga anna soro daido agagi munjinanga ti nyakale ado stewe ona tike association ona ta hananga girti kubenwa ona alla tiga ona nyille kadono haram ono tiga ona ta tingengirto haram ono ay pate ko me ngana digande serebe ga putu baka digande la do kurai ngara kame ko kita maka mu ke sabanga sai o ku gara ke asasio ta uniti alla dina ora dina ke ora girikara to o manu do ha do oro islam ko kamma no o gari jamane ke o ya garuga jope mo be o sudatu oro sarno akitendi ado haram mo suru oro kunya kitendi ga do ga ya no telengondi islam ko ke killen kamma mo siringa yo oda tuna tijaga kenya ne dina nga donc sangi do se bare ranta hidangini Allah pinalla no gonde na ore mu ko jonga roga di gorondi mo gobe i goro mo nga amasiro maka oda tuna zile mu ko goro mo nga i gore ti bedda nyai o Allah ko iya kenda ya ganji ngabondi sara ya garunya gende mo ko siri yo oda karanke no gonde o simme o miri o to na bire mo nga ona sanche o suda akoime o khir sunga no ngani deneba hisuru ado hatmata kede kenya ni miside kay mankenga no kunya ndadiga meke ko mi lemine jama suga lemine ano ngani aga sikiti harunga e bare ke giri miside khir sunye no igara diga men ko ida ko ninda ngani qawru na soron ka humena mo masala suda ngani bongara ko ho dangan asuti ihamra hinni kay gana sa uronde intaken kani donc ono kitun kinme ora mo to hokya kamano kitun kinme ora be rore mo ora ni jaari ga woduko kenga ni siku ka kebe adi ko ono no ora ni woduko golleke inya kalin tenge mo golleke ite on tenge mo golleke no idi mamanu do papa no da ga kunan tuma ko gollenya ni ko kan kawa da barni ga do samai ka keta ke ga nuari yo na utuma manu do lemmu ngake to sunya kalati golleke hammi kebe ga saagaru do ha banu di kempa miana lemmu ko gadi yo golleke oni agri misire en kirsunyai oni ti oni mama ono garam ono tiga oni mama ho sababun tangan tadi no
yo ngeni hare golle ke dina kinya di soronga ta ona gollano mundini sigindi golle ke jerenga ha grefek sunye yo kenya ni golle ke daga mo onni kiya alhamdulillah har sawlan ma hateme yala ambagada no ku beno ko kundu sasa agriti misidan kusunyoni oni kunini tigani mama ke hatuna sire idan igaran gembe wara haram na uke anga glido haram na uke batte uswatu nanti soninke unkappe magonno na soninko ka huma me amano hinu dan dan to wana na to na soninko ka huma me kun kamma kenke ni sigra bane nya suwari ni ka hibe ganya Allah kibare nye hibe ganya jaman golle nye nanti na soninko ka huma me ina nyimi batti bane ndi amano yala ankin ni meda photo e kita firinde ken gondi ba oda ko teni kita honne kenta sirono obire mo onyani kenga golle su angarare hibe ga tegene alla golle nye wajibi anna ko to kita na kendia ha anga tangolle ni alla ya anna ko te ke kita nan palle ya kenga heke har duna galle be ga ni shaytane galle anga ko to kita jango hibe ga nya alla kibare nya kamma aina fo ko nanda aina fo nyana nga kanga tangulini Allah ranna kumunyiniya Allah angi ko holla ken kon kono ado sewe nage manga angi ko holla ken kon kono ado digambure nyange manga turunya sutu ananya woncite kudo da soro ku kitabo hada marin min nagani nga amaneo waya maneo de masha Allah ayyo oro kenta untenyeni nasabunya wa haridina kebe oga adina kebe oga no gondi kebe gari Allah subhanahu wa ta'ala ne faranna gunya gara kendi ada khoto en kitay faranna u kekkinga den no gondi serebe gana ti ya do kembatenga wajibi nyeni anna khoto en kitano gondi idan kembre wayle ne sagene katta o khamo siro kebe chara kebe le 29 juin 2019 premier événement xolé be akagara dabari Kenya kenko tani samedi 29 juin 2019 nya conférence xolé way men soutien alhamdulillah rabbil alamin awako le abru suri kan churino ay gonda ya xala le minenda xetse est-ce que conférence ke dangue halelo sanaga lampuye daga kitaba maga courage nyene na gata lan kitadaga yo ari enquête le asuro sri lawtini hagel mission ke be na organiser haruko habran ko nawto dome biana asrengeni orto donc oganani oga golle su de sorongo krosi serengana golle su de barni gan krosi su ken golle al khabo an ken tironinia donc agamu sri nan tahawini o falle woto nan sorongo falle igrawa o krosi yo gelle rencontre kena lebri tomoyani o hade memmentu ayanka champion kita khotan kita noyendinya yo association ki ga an ko kunnya haqqati wonni ana yakala kudene kha tas nole markenia agananya kuden noxu matregen telfu agati ya hawa ma yahtab khamede ona qawkiya de commentaire que alhamdulillah khar ke lenki lusre se domi association ki gan qawtel mogobe ana ni kema ko na nan matr ni khayman ko nda hankaw keno dabaniya idan ndu tuketa nanti khar bisro kumula association ki agatel kani mogobe ba khanye de pourcentage ke de analyse ke de bari rencontre ke do wasnaga ako golle nya sallanya dina ta fana parce que grand contre ke falle o gollu ne bari o masi munatu o ko gollu ne bari na misalen kinan vacances ke gari o tuwacha o vacances nanyani wati ko na samedi bani mu na soni kallu mundanga tresuga da nalle meliti ona kharangundi amu ona kharangundi dina ado soni kan kabari ngamu gobe na an o tu ran soni ke kharangundi no ko beni suga tipen o soni ke khara ha ura tanteke anu oto ona samedi bane de bari ona fay alhamdulillah ogal samedi bane de bari samedi fana ke be gari awso tamro kargo malum tamro tum bak Allah anu ogal samedi de bari odlum trini ci wona dimanche salmi fogu o lieu que ogal samedi bane lum nyimma nyalla ni ona fer ona
weekend tan ni après samedi ni pudaga ni gati le ma weekend ni nagati o ga kurna daga idan utu nanti danka khima ngai o gati danga sorofu danga o mu lura ke de bari sorofu ha ni mu ya khatin tu sumi remarque akhi serenga pudaga na remarque anna ko na kebe gadin ke mu jua ako tanger salli ki wor ndu fulalo mu nyaka pe gari fullu ngari ro mu lit naturo mu fahari kharamundi ما شاء الله. إذا أنت كما في كل ميرو ممكن أن أني خرموني إسحاق أنت ميرو مخرمون أني جكوني أنو إذا كما في أي مغران تورو ممكن أني خرموني الله أكبر. إذا كنيا سوى أنو قاعدين كم في إندستري ترسوك حابر أن يخلي نانتي كيودو. نعم. نعم. الحمد لله شيخ كبير أم بغلا دينغرانو كوبينو كوندو كني خير مبوخول خولني. na sabunya angana golle ajunga ndenya koteni angani ni tagabe wono ngani ahamniya kana ngiri na njigi golle ke kanan ka ungana anyon kinkine nan ngatin kine nampo osukine kenya koteni odani de rotenga le avro jenesi mara kenni hoya gado nyagali mo tresri le avro ankaw nyana ke dingra ya ankaw nan njigi ke dingra na sabunya sonin kon dingra hananyeni so harosu gelogu osu gamariya nan o watto ko wa ko haraga nan yoga konno ko ni mo bebi ado ke ganta bana so okunatu wa barai idan kembre kenni dingra sonin kon jongo ngania gollu gadu men gara katnan jonge tinno kay khadi kento jumi na sabunya hammi be go kuilenki kennia sonin gonga dingra sui france bane he gad dingra suai ono kitenkni me onan golli dome خاصة أوغا فرنسا بيرني فرنسي أوغو أنيو جمانينا أكارانو كونيا ودعاني تونغا كدا إذن كمبري لمونا يوم غارني إساريرا نانكورا يكون كحانا سارانو لابد أن كاتينا خدبالي أو ما يغالنغا دا كومو غوبي كهانكي har marim mu ogana yi situation no gondi Allah subhanahu wa ta'ala ta changer na bada moya changer gelo ga yikille kama aganya sababu ogado bonentu il faut ko yana ken kille harahu kudo Allah subhanahu wa ta'ala nan no ile tikatoy idan moga ile sagani kata ga kunga onari kata okhramo kaba fana nci binda kenga jamu ke bakalu ile ki insha Allah oda kenga arti masala français kanninga na tindin dan tanto tengai agar ni jabinde kino insha Allah mon frère Kava. Salam alaikum, je vous salue encore, Inch'Allah. Alaikum salam, monsieur Baradji. Ok, mashallah. Alhamdulillah, on a pu parler avec Cheikh Kébé, on a parlé avec notre sœur Alpha Koïta, ce qui concerne l'association Solidarité Soninké de Le Havre. Qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse de tout entier, c'est-à-dire à toute la France qui vous écoute actuellement? On va dire tout le monde entier qui vous écoute, mais plus particulièrement en France, le Havre, c'est un endroit où on doit prendre l'exemple de Havre toujours, parce que c'est le premier endroit où les Soniqués ont commencé là-bas. Et on a vu que c'est le premier endroit aussi que la jeunesse Soniquée s'est levée d'une manière magnifique. Nous-mêmes, on a assisté le 29 juin 2019. Qu'est-ce que vous avez à dire au jour d'aujourd'hui à la jeunesse soninké de France? Bah alors, pour commencer, je crois que Maman Alpha Koïta et Papa Kébé, ils ont tout résumé. Hein. Le but aujourd'hui, c'est que tous les enfants soninké de France fassent en sorte que la langue soit préservée. Nous sommes quasiment beaucoup à être mariés avec des femmes blanches, des femmes maghrébines, des métis, même entre Maliens ou Sénégalais et Mauritaniens, mais on ne parle pas soninké dans notre famille. Entre nous, on parle français, parce qu'on est en France, on a grandi en France. Donc, nos enfants ne parlent pas français, évidemment. Quand ils sont chez les mamies, c'est pareil. Ils parlent très peu soninké, ils parlent que français. Les mamies, les papis leur parlent aussi français. Et on doit faire en sorte, justement, que ça ne cesse et que,
on mette en place des cours soninké et que on fasse en sorte que nos enfants, nos petits frères, que tout le monde puisse parler soninké, comprendre les valeurs soninké, parce qu'on a des valeurs très importantes, des très bonnes valeurs. Et c'est surtout ça qui fait que on a créé l'association et on va faire en sorte, Inch'Allah, que nos enfants, etc., que tout le monde puisse parler soninké, comprenne le soninké. Et c'est vraiment une chose obligatoire et c'est vraiment une chose importante sur laquelle on insiste beaucoup. Kaba Fofana, ça c'est quelque chose de très important de s'attacher à sa culture, c'est-à-dire comme soninké, la langue de soninké, la culture soninké, il faut qu'on les connaisse. Si on ne connaît pas, on ne peut pas lui donner de valeur. Vous qui êtes né en France, nous on n'est pas né ici, vous qui êtes né ici, alhamdulillah, vous avez une très grande chance d'avoir deux cultures en même temps, la culture française et la culture soninké. Et le souci que vous avez aujourd'hui, vous voulez transmettre cette culture à vos enfants. Comme vous venez de dire, la plupart d'entre vous sont mariés avec d'autres ethnies, mais ça n'empêche que les enfants, il faut qu'on les enseigne notre culture, de notre langue. C'est ça, plus valeur. Les Français, ils vont apprendre le français. De toute façon, à l'école ou dans la rue, ils vont apprendre le français. Mais il faut que nous-mêmes, on fait des efforts pour leur transmettre notre culture, qui est la culture soninké, qui est riche, si on compte la valeur des soninké. Ma deuxième question, dans l'association Solidarité Soninké, en tant qu'un enfant qui est né en France, qu'est-ce que vous pouvez apporter au soninké en fait? Au soninké de toute la France, Oui, non. Alors, déjà, je pense qu'il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que c'est important d'avoir un endroit à nous. Oui, c'est très important. Ça, c'est la base. Parce que on a l'exemple, en tout cas, nous, sur le Havre, c'est on a nos parents, nos mères qui sont cours arabe, mais ils n'ont pas d'endroit. Ils sont obligés d'aller toujours à tour de rôle chez quelqu'un pour pouvoir justement faire des cours. Et on n'a pas d'endroit, nous. On prend un exemple, c'est que, quand on prend l'exemple, c'est que on a la communauté turque qui est présente, la communauté maghrébine, la communauté sénégalaise aussi, les Alpoula. Ils ont tous des endroits eux. Ils ont tous des endroits eux où justement ils peuvent faire en sorte que leur communauté avance, leur culture, la culture de leur pays, tout ça, puisse avancer. Nous sommes les seuls ici à ne pas avoir d'endroit, donc on ne peut pas justement avancer de ce côté-là. C'est très très compliqué. Donc là-bas, c'est déjà essayer d'avoir un endroit à nous pour qu'on puisse faire des cours, qu'on puisse apprendre la langue soninké, les cultures à nos enfants, évidemment. Et voilà, et pour ça, ça va passer par des sacrifices, évidemment. On ne va pas se cacher, il faut des sacrifices, ça demande du temps. Et voilà, il faut de la motivation et il faut que tout le monde joue le jeu. Et ça, c'est la base pour que, justement, notre culture puisse être inculquée à nos enfants et à nous-mêmes. Parce que nous aussi, notre soninké, il n'est pas très clair. On va pas se mentir. Ouais, c'est une soninké me dit, mais à vous l'avez dit. Donc, nous aussi, ça va nous permettre de nous perfectionner. D'accord. Alhamdulillah, ça c'est très important. C'est que vous venez de souligner avoir une centre, un endroit où on peut éduquer nos enfants. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, on peut pas les éduquer dans la maison. C'est pas facile, c'est pas, en fait, ça c'est impossible. Il faut qu'on a des endroits, ce qui veut dire qu'il faut qu'on a des centres où on peut indiquer nos enfants la religion, notre langue, notre culture. C'est très important. Et de ce côté-là, est-ce que l'association a déjà commencé des démarches dans ce sens-là? Pour être honnête, on a déjà commencé à regarder à peu près les terrains, les locaux qui sont disponibles, qui sont à vendre, bien évidemment. Oui. Après, il y a Monsieur Kébé qui est bien placé pour vous expliquer. Il y a eu des démarches où des anciennes mosquées, tout ça, ont accepté en attendant de nous prêter un petit endroit en attendant tout ça. Donc de ce côté-là, ça avance. C'est en cours, on fait les démarches et qu'elle nous facilite. Puis on espère justement trouver un endroit qui nous correspond le plus rapidement possible et
pour pouvoir avancer dans ce projet. D'accord. Et si vous avez un appel à lancer au jour d'aujourd'hui à la jeunesse soninké, plus particulièrement au Havre, qu'est-ce que vous avez à leur dire de venir massivement adhérer à l'association ou vous avez besoin d'autre chose? Que tous les soninké de France, on aura besoin de tout le monde. Comme vous venez de le souligner, il faut beaucoup d'adhérents. On a besoin de tout le monde parce que pour acheter un endroit, pour éduquer nos enfants, plus on est, mieux c'est. Évidemment. On a besoin de tout le monde. Tout le monde doit participer, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde doit faire des sacrifices. Tout le monde doit se donner de son temps. Tous ceux qui ont des compétences sont les bienvenus. On a besoin de tout le monde. Il faut plusieurs cerveaux. Il faut s'entraider. Et voilà, faut s'entraider. Il faut que tout le monde joue le jeu. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour avancer dans ce projet. Et Inch'Allah que ça nous facilite et que la jeunesse soninké comprenne aussi que leurs enfants sont nés en France, vont grandir en France et que pour qu'ils comprennent la culture et pour qu'ils apprennent le soninké, déjà évidemment chacun doit faire l'effort dans son propre foyer de parler soninké à ses enfants, de se parler en soninké. C'est pas évident parce qu'avec nos époux on parle en français alors qu'on devrait parler en soninké. Mais voilà, l'effort il commence évidemment dans le foyer, mais que tout le monde joue le jeu, que tout le monde participe, que tout le monde nous aide, que tout le monde nous donne des conseils. Et pour plus justement, encore une fois, finaliser ce projet et pouvoir éduquer nos enfants dans un endroit, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, owa sagene kata okamo kenya gani shirkebe okamo shirkebe odan mugu ogida kengani kaba fofana ala hogabe kono tangani nugu gwan ora question go posai hati anya bien placé kudo nan katina jabu ndikino iken ko kama kenni ala tenga katina ko kebe anda muguti oga mulana kebe sunda bara katina ndabari fala ni dingira oma. Est-ce que association qui crée le Sanara a la démarche de Bari, quel côté est-ce que a commencé à aboutir ou pas? Alhamdulillah, je remercie mon petit frère Kaba Sofona. D'ailleurs, alhamdulillah, c'est un commentaire, c'est un jeune courageux. Lui, toujours, moi je parle, il faut qu'on fasse prendre nos enfants l'islam. Lui, il dit, ouais, l'islam et le soninké. Tout le temps, il me dit ça. Donc, quelque chose de très, très, très important. Donc, je remercie pour ça. Sa position, toujours, c'était ça. Il faut qu'on en croit. On fait les choses, on ne peut pas avancer sans local. On ne veut pas avancer sans endroit. Donc, c'est un jeune courageux. Je félicite pour ça. Donc, j'espère avoir beaucoup de jeunes comme lui. Inch'Allah. Donc, concernant le local, bien sûr, comme lui l'a dit, on ne peut pas avancer si on n'est pas en local. C'est pas possible. On ne peut pas toujours venir chez Mamasa ou chez quelqu'un d'autre. Donc, comme on sait très bien, il faut l'adresse fixe ici en France. Donc, on avait délégué, je connais M. Ganessi qui était avec nous l'autre fois. Mais cette fois, il n'est pas là, il est en voyage. Donc, il connaît beaucoup de monde pour ça. Mais comme il est en voyage, on n'a pas voulu déranger. Mais alhamdulillah, moi, je connais beaucoup de personnes, de grandes associations des musulmans de Havre. Donc, j'ai pris contact avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir, ou bien pour même avoir quelqu'un qui nous aide pour trouver un endroit. Oui. Bon, alhamdulillah, comme par la connaissance, je connais quelqu'un, un frère, il m'a dit, viens voir. Il m'a montré beaucoup de locales pour eux. Subhanallah, Angani Faye, Trapunyani, et à côté, il y a un local, il y a une association, il y a un cargo baka, comme pour qu'elle me marche, comme pour que du classe sur le Raouyanano. Donc, j'ai posé la question, donc, pour que la question soit effet, nous connaissons nanti association nous reçu objectif banya ogram préserver mo ogram du kisno gorom ko kitim
إذن إتنا غاوتا وغنا اللي فيها أكتيفيتي تبرني وناري وري أمو أغنيا كوين نغنيا مشكلة عندنا سامدين ديماشنيا إتني ما أكتيفيتي نكون كنيا ميخال نيجر فيرنيا إذا نقو ليبر نودا وخادرا وأكتيفيتي نكون تبرني comme oui, na local c'est pas comme ça. Mais aussi pour l'instant, on activité ni pour Japan qui nous voit pour les vacances qui nous m'ont activité ni belle bonne il y a un local qui nous a. D'ailleurs, ça regarde les trains locaux qui viennent souvent à Itno, on est tous en même objectif. Souci que les gars ils font à Kenya à nous. Donc, on soucie pour que façon comme on veut, d'après qui souvent nous n'amène. Idan ne ti kunyi mususi ne lumu kuga brain mu gobe lumu kuga tangel mu gobe fitna ke be gano gobe idan itina ati daira aku mi golle nyaade berne idan pour l'instant alhamdulillah ken kara wala activité su de berne ou association qui te gan ko ro gan tenden toi igara wode mana sadi yalla ga mo be de berne ka ken ni mo su o mo kitin sogondi oda pernya na ribni ngo bunde bari na takhani na tsurundanga trebe gra o demana comme ça gra fonu kapne o khagra o nokko kita o gra ulwayne sadu ga nokko kito ga kubon kenan no do kenyan ma inshallah taygo kento amuni ko mana kallam jemma Allah ganna noero nadi inshallah ona sage kanda gira nyaarama tengani asa koita inshallah nyaare oda explication nga odi mugu na auto famo shel kebe na daga wara ewa bani ki aga na kenja mu ga na do ko bana kenja mu ke bani ko ni kabante inshallah tayu aga ka banginga o ma tunanti jama'a ke ka honu ku ko mantendi ya haruku iddu do ko ton tenyeni mo sri yo kendro wa kendro wa ngala kati ko mantenga iganya dingira sui anya labru anya dingira sui hatta aga bangi labru yala o manu do gilanya gar ku be do gano ila ka hoke katina fahamu ri jonko ya ba o ya rengo ko no ku bari jonko ay mo be alhamdulillah tiga ngalla danga ni yo mamman ku do seri nuku no yo ko ngada kanda diga mendi mo be hada mare men nagandinde ko te nyani ado association ta hananga nganaro kabila nu hilli ani yogo adi aw ndengari ni katanga aga golle ke jopana do me antala gar nu uche kana kara waile ne do halle no yogo adi angana golle jopa interne katanga ita kuno nampai igana tu birabe golle kenya hiya ho ana arada kane kembrenga inari kahanga iyo golle ke pour les sanga oda sonon kita sorobe nu ga siki golle ke ga jere ne biang oda ngani kubenu aba oga swasi oga di wara golle ke menga ay gonda ya garenda mamanga bo isrijo ko golle ke nanya ko imme halle nya gani iyo mamman ko aberu ba halle igide mana gundondi halle ya hoga be motiventenya ni naam yo harsa o ma kita ya wa bara ya garenga na suka humme o fakrenga menyi horedi yo menye ke o ma wakati kai hala oron dingira muri nyana me naam yo kana dingira kita ho gani wa bara so ningenya mamanya kana wa gango ngangunu bosuna menyi dingira ora banenga masha Allah bosuna diga mudo me ngan ko ore mu kude manam mo be ona ya ga ko me kenya ngane na mamanu nga halalla ko ma dingira kita hala yebo iyo gida nyaar ku ga be gani kem pammiani ga imendi harsa nanti ga wakati mundini o me ho gani gida nyaare nyai wa bara isuna kahime isura ga kitun kinime association ke ga da kane mo be iyo awo siku ke be ga di umanu ku ga grupu ke ngani ani be swa yebo iyo ku kumbe nu ga golle ke ibninga hala asumoti den tenya ne hala masha Allah yo anga to Allah ken ka pedu do to nte ide kana Allah magara go idana anga na hare gire anga na du do to Allah ka mi ida en ka hamma Allah tada kana yo kebe garo manka ko le mun ngara ko mo be dingiram pingoy oy me garangem pamingore mo garangem pamingoy ismaro kare wara de ka dingiran to maga yebo yo ona logo logo ndenye onda daga yere kumbane alle ona daga yere yebo
يقول ما كروي من الدنجرا إسبيتالي كتا تسوني كان تقونا إن شاء الله أنا لوي وأنا ودا غبي يونا كتا تكينا كاشلا تسرو نخلص تنيا حلة أنت كون كمبلة هنا هو غاري لين كان تسرو نخلص تنقلة كون ساي بنغا كني وابرا يا قرونا تاينا دو كوتو ينوها باندي تخلص تنيا نعم o yi duwa umurni ha ini kitan ka wakat ta si association lan ta sero no khalsinya halle an na gido kumbale nan tinga dingira ko bono yi waka hitun kinna nga kawa tere mena ka khalsi kan tam makallan ta dingira ko bono ote wala o ma dingira lu e mundi hala o ma ko be propose hala bo khalsin to ma no yo ona ina no go sedo me wabara ya garundi buncho ado kenya agara conseil ke be to maga yo hora conseil ke suude o kugunda ribnu lance ke ta ke o war jaga interin kana alla maga insha Allah o kuni ko ngano e alla no timmandini golle ke no konde Allah ganna timmanda wa insha Allah wa nena alhamdulillah idan kimrenga ona mare mum pakke yang kan ditani nanti hasa agane nan terinke kata emission ye kinya gali sori karabra aga radio dambe mare nakama lengi gano ta gura tanjike alotu mudina inshallah wa mun no zuma ke sokole ma hawa me ren kalci kille la kumini kenya gani 07 58 06 89 38 na utu sa sai ole emission gani mene sebe gana mulana ko takka homaga na aywa mamande warakata le avre dun koron ci su commenter alo soni gara su commenter nga inshallah akamallahu bismillah harsa olo le avre ko nyana dome na ko nanti oda diganga be gabe trinka igra kubenu ko gelona girno ngani alo lenkina ka kenya gani 29 juin alo lenkina ka khasuna gati alo bito sikime haqqe alhamdulillah igra kubenu ko ola fami kitiya o ay sagene katta kharamo siro kebe o kharamo lenki ko takay anke nyimme gana analyse ndabari koto ebe ga association solidarité soninke kamma digambane alla na mani konno dal nanti to koto yo kamma lenki ya alhamdulillah koto bani ke awko igat foko aga ko dingran kamare ke idan taga ilen dokinya koto ifilane be ko kamma pay kono rawnyana yogona mugu anta yogonta mugu kote bani yani kote kebe aga sonin kan ko foju kam makwa donc sonin kan ko fosu gona ya no kusu surunga na ko fokenda tigi tak ko foke fayni ene kanan ko kwa fayni ka yan qawyan kane ka sin qawyan kane idan na ogana tu kellon ko fonya no kunta ko pombonwa anmugo angana association pay an ko entreprise yani entreprise kallo yim kollo na entreprise nyimme ile compétence nga magagra o entreprise ke géré ne ona kina kam nga na géré gan xawnyan mo be non donc ko mene certaine ganari compétence nga magana ko to kin ka ona bekkem mo kenti ya gare kenti go idan ke khota udu manda oga ko pon no se tenge be be nyam ko ngene o ri mello ke ngure ande ken ko mas danga gundo ad ndo bange idan kila association kuno kirtu sonikan association no katiana kawa jerene linya kawa jerene yagaru kawa jerene yagaru kawa lumun kawa jerene yo ken kota mu kama ya khasel bani nga kono soronda nga association yani association kedegeni association kaga khasim murnu association yani an khasim murnu kudo o yimuga ko mo boro mu nga kitil mo be idan ken sababu girseresu agri go aginya yagare ya udabate uga tresu kita lenki agara u golnyana nan fotu fumo na woran kani Allahu akbar amo tresu ga association ke no place ni kubeni ga tresu grand place u amo uswan ke poda analyse ndebro otikinga anda atara qawke ke anda qawke idan ona to ko to soni pona kempamu kopo ibegra tresu te alla ger kopo naga denkini ogana fay xara pulluge nani nyagi ma imaka pullen ciut nagani de ngala de pullen kana ni yogo nyina de nagani xa yogo ni udu kulten nagani en kullen sokwa yebo idan ken xarne o xan pullun tu nagano yonti to sogano idan ko fon kan kullunya donc ken mushkile ngono xarbi wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana la ganna fami kunu suko mato amin amin amin
yo ke mutu ko quand même inshallah angara dingra kebe ko saka kengani ka ho diligende surtout sonin kan ka ho ko men sonin ko ni o sare sonin na ko sonin ka alhamdulillah wa tunanti amanio o wadiga mego ko non ta tampino ga ko no wele sagina di kengani gadi tantarge sine matanna gate sine retard be go magara ta baka ko tabani ngade anta baka ko tabani ngade il faut ko onanya patient okuranta kenyi okusoni ngoranta kenyi uganaro himita okutuna mulla anya batibane cyari saka kundu kana ate sinere taribe goma ka tella ndayina mbugu ko tabane mana odaga na honne idan kembre ngama oganno sagon kita ko tabe idan kembre o ay le sagene katta wa okhra mo kenya gani kabay halo gama jammu ke ko ada digame boko tahana kenanti I hajunga sway vraiment on a besoin de tout le monde pour construire une communauté. On a besoin de tout le monde. Alhamdulillah, aujourd'hui on peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi la communauté soninké, il manque rien. On a des ingénieurs, on a des avocats, on a tout, mais il faut que chacun vienne avec sa capacité, son expérience pour mettre dans le service de la communauté. Exactement. Encore bien souligner cet endroit-là, monsieur Kaba. Ouais, ce que tu viens de dire, c'est important parce que moi, j'ai l'exemple en date, c'est la communauté turque du Havre. Ils ont construit une mosquée. Ils ont construit une mosquée et ils travaillent comme tout le monde. Et après leur travail, ils revenaient en plus au service de leur communauté pour construire la mosquée. Non. Ils ont des maçons, ils ont des électriciens, ils ont des personnes qui, au service de leur communauté, ils venaient, qui s'habillaient là, ils venaient de leur temps, ils prenaient de leur temps, après une journée de travail, ils venaient gratuitement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils venaient, puis la maçonnerie, l'électricien, il venait de l'électricité, le plombier, il venait de la plomberie. Le soninké, c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de tout le monde, c'est que voilà, on a des maçons, nous aussi, on a des électriciens, on a des carreleurs, on a de tout. On doit s'entraider, on a des ingénieurs, il y a de tout, on doit s'entraider. Et c'est comme j'ai dit, ça va demander beaucoup de sacrifices, ça demande du temps. C'est pas facile, c'est un long parcours, ça va être dur. Mais alhamdoulilah, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien de tous les soninké, et on est obligé de le faire. On est créé pour une but, et jusqu'à notre mort, ça s'en fait but. C'est des épreuves, ça va être dur, mais on doit le faire, on doit se motiver, on a besoin de tout le monde, et il faut que tout le monde joue le jeu, c'est important. Voilà, c'est pour ça que vous voulez que vous soulignez bien cet endroit, parce que quand on a dit qu'on a besoin de tout le monde, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement... Non. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout le monde. Il y en a qui ont la capacité de venir travailler, il y en a qui ont la capacité de nous donner des idées, de nous dire, il faut passer par là, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a des ingénieurs, comme vous venez de dire, il y a même des juristes qui peuvent nous dire que dans l'association, il faut passer par là, il faut passer par là. On a besoin de tout le monde. Ah, mashallah. Comment on appelle? Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة خرمو بسم الله. خرمو كسمة باي سيبي أنا سرنا معي. ما شاء الله سيبي غدرة. الحمد لله رجل دم ما ناكل في غروني إن شاء الله. الحمد لله ورغا كونيا. أيوة بسم الله. نندوا غدنا. إن شاء الله. الله كان ورغا ديما. آمين. الله كان ورغا تانga. Amin. Odigamu oga jonko kati digamu benwa sasa na hoka hu mara nyugo ndigamu nga. Akana kilo ko pasi association tanya na ku hakalanu gahe. Yogo wadaga leni na urenyi. No. Yogo wadaga leni hakalara kinenyi. Anga yogo hakalara ke me utuna kota harana urenyi. Don't. Yo na me diga mungu jia ntane na ndua gara ngakutenga Allah ga nusu dia mana songra. Amin. Pami mo siri Allah ga nanyo ora gara. Amin. Ora gatanga na ka hoke jiri talanga nenga. Sibi tanya na pasuku nyinde na ga ndande ora marna. Lori sibi.
ora kamo ora kuni shakhsi ora binyola maranya sukunya atqondo inshallah o gina no be ko kenni o kamo e wa kawa fofana aga digamu no kebe kama français kanne no gondi o hajunya nasu juste histoire butina kengri tukenu kallen konno o kuimenu daga kula nun gara centre be dawari o maga Île-de-France ke yana no o men daga visiter ida oda presque oda kimu manya nyana nungani kumpula nunga iya association ta hundin ko association ke ta o encheda mais sino nga dangi sino nga sikona ka tobaka idi santrin pay maga lengi ko taki alhamdulillah yimen santrin pay maga iwano gonni igara santrin ke kitamu ko sube ida sukono langani hatta gal tinna ila ka sinti kam mo be na imara ka tambo tu bankia na nyira daga tambo tu uga service credit nu ku benutu imara ka tambo tu kusu ka mandenga ida kusu mo on kono dangani mais est-ce que son ingonga itrena kunda bay alhamdulillah idan o gadi suni mo bani ke ko o xamo kabam pa bila ko no wawe turkin ku igolini o ga golini mo be alhamdulillah warjagon kunya Allah khallenya ke warjagain na kunda ke khallenna kundwa yonka walakin la budda ono yonkin yakine o gana yonkin ta ko ho Allah subhanahu wa ta'ala wala man Allah ga no de man inshallah amin amin ya tigi ora noari inshallah sai kenni aywa o ko ale dua inshallah hawa noari tigi inshallah ora ga do mala ga inshallah shukran barakallahu wa la yakun hadi kore wa mu in sha Allah mun wata na wurin farin gida da طيب أخرى مو سيرو كبي أدو أجرنا خلنا تا كويتا أدو أخرى مو كبا إن شاء الله وقتي نا أو مكملان تين توني إن شاء الله أو ملانا digal lagarun kina gai hatta klinde be ga gamaga katta sonin konga le avro iswaga trinkana nautu gelli yarna ne nan daga ma dingira be aswaga trinkana agara ga digal lagaru be fonni dangal mitru tummi ne hatta to gomaga inshallah ona joppa ewa kaba fofra klinde be gamaga français kannendi katta ngilanu an kogono asusu paumante asna bismillah inshallah. Bah écoute, M. Baradi, moi ça va pas être long, hein, c'est court. Hein. C'est comme j'ai dit, hein, c'est tous les soninqués de France, tous les soninqués du monde. On a Medema, on a besoin de tout le monde. C'est important pour nous, pour nos petits frères, pour nos épouses, pour nos enfants, qu'ils apprennent la valeur soninké, les cultures soninké, la langue soninké, tout ça doit sur la Maroundi. Quand tu regardes les Maghrébins, tous leurs enfants, ils parlent maghrébin, ils parlent leur langue. Les Sénégalais de Goulou, leurs enfants, ils parlent leur langue. Les Turcs, leurs enfants, ils parlent leur langue. Il n'y a que nous, les Soninko, où on parle pas notre langue. Et c'est vraiment dommage. Ça ne doit pas se perdre. Et on doit tous faire l'effort, tout le monde, pour que nos enfants et nous-mêmes puissent parler soninké. On a besoin de tout le monde, encore une fois. Et que j'espère que le message, il a été passé, que le message a été reçu, et que tout le monde va nous donner de la force, et que tout le monde va nous aider à ce que notre communauté, Inch'Allah, soit préservée. Merci beaucoup, M. Kaba, Inch'Allah. Oma kengani adogira nyagarenga asan koita asa ona digamen kinanga digallagaru begamaga katta le avro yagalun tsusu kaumante nandaga warama franci yagalun tsusu kaumante kinde begamaga katta sodin konga harsa asu anten kana yelle no tintende no lata inshallah. Alhamdulillah tiga ngalaga awa anke digallagaru beno gimaga katta sodin karada manchu ko mantenga ay gonda yakare digampana be gimmaga ona duwawu wa murni silami lemme ga nusu wa duwawu murni inode mati duwawu wa oga da khibare ke be joppa alla ganda khibare ke wurgi oga mulam obe alla imega mulam obe oda dabarti silama kunye oma dabarti duna oda dabarti alla allenye wa duwawu murni sarna chumaga ona ndore mukuda ko sarna duwunga antakenne o wayle na adwa murni islami lemmen ci mako hoko ga abara ta gere ay gonda ya gare onore mugude mati ko lemme ka bagada ko mo be nakla laga terebe maga onore mugude matai no na brega terebe maga onore mugude matai duwa nga islami nga janka hanya ni onore mugude mati duwa no mamma suka haranci do ondi lenki anga na sago anna uron ta kande nya kan kana ta kande nya na nya onga
mama suga haranci lenki ya ganji nga adanje kana inta hinde anke lemme ga da ngondi anka palle malle menga nogondi kasonga mama nun tampi wiyenga dati ni papa nun tawunu de awiyen pankana mama nun yakamba tongeni kenya nore munga giri igara killengu tu mama nun ka ongiri ona njoki dore mumba tengo oni dema kebe gara mama nun kita onta mulagore mun kitana bo oku hay sa so ga kusitnu benu ko tasuga di do suga yang kana sitnu ko kama kite ngille memma ga idille mbellaga ke duwa ba ne yang kana haranci sitnu kama Allahu donc mama nun tampi wiyenga mi seri ngada wattebe kinya mama nun ga osu hayoga tu yogo adi anta tati o tu dua anta wati kuntange tu dua ga lemu pammi ma mama ni ngendi funga Allahu akbar kenya sabuda ni lemu ga giri gara killenga ri mama nun kamba bi hallendi o gadi dema o kismarunga kebe ga dore mun kita ma o kismarun kita iyo nkeke nga kebe kono france ngi nyang kutenka ma ho gari mamma nyona mede mati duwa ona dore munda igara porzen ku be no jopa alla ganda porzen ku denge kane amin amin ora gi de manati ho nyana bure anya wara yi ora gi de manati ho oni de mati kenga amin iyo nkedi ga alla garuni ku ayta na kinya de mamma no chuko mantenga ono kitum kinime ono munde ma amin inshallah Quran diga mugu andiga munga isro ige mugosri ngala nugube ko kundu to ni gondi ga mini yonkolla lan tatturni yonkolla gumen balle lem ni menuga griga di jonko balenga kembre hamminga susu ko mantenga sarama suga di lem ki hammi wanga association culturelle soni ngadi mondi menan taru nanya association anyati o manu dan ku diga me nanti ire munga kasonga ire munga sike skale nga korono ki tenkini me idan harta o gira nyagara kedan ke gangunde khanne an kawana yarandiro yagonga o sugan kawana ngiri surtout le abru khallendo ku il de France falle anya contraire nge honne o ku magayar nanne sa gonyangiri habongiri o kontolle mun nyimenu kitana o khana mulla illiya o suna golle ke dabar dom le abru ga le mun nyimenu haga giri idan kembere o ga gangunde be wala katto habanu ado o manu kubenu gale abru tagan no ni agri agale mun agani dema wara yinu benu ga kama agani dema naburu benu ga kama agani dema agara gi dema ci ko hoy khali dema idan kembrenga association solidarité stoninke araga kanik tana mobe idan kembrenga ona diga lagarenga ona kini okhramo kenya gani show kebe isan kembre ayarni diga lagaron kono dangani emission ga kinge idingirawe akinge sigindingiranga ala jodambe marena kon kono trinkana cheikh bismillah akhi yoda rajoke sikano sugada watoda susukuni oda cheikh haidara do kunisri yo marle suga no kura sukuni yo sebane ke dani ke digambane ni magabanga kon sukuda to ni ke ga no kusu onantin ko me ona meraga ona fer nyawnuro mollo no ko fonno habre jeni ngoro ko fonno ko mo be soni kan lumu yanu ko sukadi kharaw kitin ko fo o gana misale laga soni ko mu biga jeni bega habre no ko gitare regro ko fo kino ko imro kullu isara no nyanti gi falle la to ko dore mesuga du mando sare me famun wala ndo fabe me famun idan sarano ko andi khir fatwa igetidanga ki fodu hakan ke besoro idan tresuga no ko soni kallemme yagana na dur khoto analle men ka soni ko foga no ko be surtout alhamdulillah soni ko di mondo wa paris no nga yibe ga ile de france yang no nya no so wala ke pinay yibe allah yan paris ma na ke solidarité soni ke allah yan so habri ma na ke soni ko di monde idan igam ke soni ko fonchu ke fini ko fotana idan ke fini kan ko fo soni kon ko fon ko an kentu khaygatel ko fotana be ant kentu idan ona du khoto ona du krosi yo kana sef lagrenga na kono mar muccu tanga en plus rencontre yogo do khadi soni ko di monde igada journée de ko geti menyini pour la localité be fe ona du khoto soni ke ga no kosu anna daga semena jamanya inshallah كان مغطى ومر muccu wa isutiga no imaman amina okhra mo wasiyo kebe na ka hogira nyagale asa ewa koita ndaga ka hu ewa bani ke kaba fofana inshallah
oda kuni naga tiga naga mama yaga ke emiso be nyango danga ni lenki radio dambe maranga kama ayagani emiso taula tajikero tumundinga association culturelle soninke du monde emiso be oga khilina nti sonin karabra ala masala nyake be kinoi o mundina Allah subhanahu wa ta'ala maga ganna torukinoi ogi terinkana oga terkini di batenga nanni rahinu ko benu goye oda rasul ko mante Allah ganni ino ndino oda rasul ko mante ndangani Allah subhanahu wa ta'ala ganna ore muku mare motre ganna nyano de isu ko mante ndangani godam bentunu o dinanga igatunu insha Allah ta'ala okhamo haydara ma sha Allah menga hurenga atinge dinganga keta kembrona sarajo dambe mare na ona golina nci kuni ko benu ga marena kubenuga ewa France tagan no ngana ne ko kuyinde na katasui na ko yele abron ko kay nan tidangani association culturelle soninke du monde awayre idangani uro kiye yele conseil no benuga no oraga niya inshallah n'hésitez pas inshallah awayna ne musu ko dame warakille barakallahu fikum Allah ko ni dangani igara kongre igara khabari ke be ko kala igana bu wati be roto agoloni طيب ولا ما شاء الله تنغني او ما اوغي دانيو ngara kebe ko nanti i wamulana even ma khore dabari gelli place gana kite agano to ko tadi mo gara tanki bi iznillah cha Allah subhanahu wa ta'ala dunya inshallah ya mo subhanahu wa ta'ala طيب اوكي kankara ge jogu Yesusu falim bagasidi sigiraya arino kizim isaratilu kendi gutum paisiki siwati mini falim bagasime gollunga arino kizim ya rabbi saratilu kendi gutum paisiki siwati mini falim bagasime Golunga harino kizim Ya Rabbi Efinu kodo Adama chukide mbono Dunia di Allahumma Wanyagana nyawe nyagoda Ya Rabbi Efinu kodo Adama chukide mbono Dunia di Allahumma Owanyaga nyawe nyagoda Ya Rabbi Torodo yage Adasono mesimara tinju Ibisabana hanmiti doya Nankanu Allah kizim Ya Rabbi Torodo yage Adasono mesimara tinju Ibisabana hanmiti doya Nankanu arino kizim Ya Rabbi Yagare salle Dasume ken qadimaniya Agam kisini simbalaya Dankina anna kizim Ya Rabbi Yagare salle Dasume ken qadimaniya Agam kisini simbalaya Dankina annan kizim Ya Rabbi Bagasimne Gollunga kunga jaladan Saudane Undin pami Ninkuma arino kizim Ya Rabbi Bagasimne Gollunga kunga jaladan Saudane Undin pami Ninkuma arino kizim Ya Rabbi Ya amma kore Usore sogura kabani Aharama junubun koro Komatu arino kizim Ya Rabbi